Cuman mungkin yang bikin bedanya sama keluarga lain adalah my daughter's name is Alula, so I would say, Alula, if you want to go swimming, you have to walk 5 laps around the cluster. Hi everyone, welcome to another episode of Story Talk. Hari ini we have a super mom and pound fit instructor. Welcome everyone to Mbak Hilyani. Hi. Thank you so much Mbak Hilyani for being here today. Seneng banget nih, even masa-masa pandemi gini kita masih bisa recording Story Talk even via Zoom. So I really appreciate your effort juga in being our guest. So thank you so much. Thank you for having me. Aku seneng banget. Jadi pertama kali dihubungin itu sebelum PSBB loh, sebelum kita harus di rumah aja. Terus kan tiba-tiba ini gimana ya, jadi interview apa enggak ya? Sampai akhirnya dihubungin lagi, I'm like, oh okay, let's do this. Jadi kan sempat tadinya we still wanted to kayak insist udahlah ya gitu, tapi pikir-pikir lagi kan I don't know, mungkin some of the guests might be uncomfortable kalau kita samperin gitu, jadi akhirnya yaudah on hold dulu. Terus kayaknya ini nggak tahu nih ya, nih pandeminya berapa lama ya kalau kayak gini terus kan, you know, life is on hold, jadinya I think we have to go on deh gitu. Jadi aku bilang udahlah, we just do it via Zoom aja gitu, nggak usah diketemuin, it's okay. So here we are. Yay! So I really appreciate your enthusiasm juga in being here. Nah oke, so teman-teman, so hari ini topiknya kita tuh mau bahas tentang raising a healthy family, and also of course kita mau bahas sedikit tentang pound fit. Okay. Nah Mbak Hilyani, Yes. So you are really well known as a MC sports ya, and also in the TV host. Dan selama ini kan always in the sports arena nih. Have you always been kayak selalu tuh very into sports gitu, atau what's this dulu ceritanya gimana? Oke, jadi kalau untuk olahraga sebenarnya I think it's in my blood, boleh disebut kayak gitu sih. Jadi papa aku emang hobi olahraga, dan dia juga membiasakan anak-anaknya untuk mencoba beberapa macam tipe olahraga just to see kita sukanya olahraga yang mana. Nah, dari 3 anak nih, yang paling nyantol sama sports itu aku. Jadi dari kecil tuh aku udah dibiasain main tenis, main basket, berenang. Jadi emang udah dibiasain menjadi anak yang aktif. Nah, terus waktu when I was a teenager, kita semua pindah ke Virginia, kita pindah ke Amerika. Nah, di situ lebih-lebih lagi. Jadi in high school all I did was sports. Bisa 1 tahun full itu bener-bener aku ya isinya untuk olahraga setelah sekolah selesai. Jadi ekstrakurikulernya emang olahraga. Jadi bisa dibilang emang sports it's in me, it's in my blood. Udah dibiasain. I see. Pas di US itu, were you into American sports kayak like baseball or football kayak gitu, or? Sayangnya enggak, harusnya ya. I didn't even think about that. Jadi kayak in my high school we had hockey, field hockey. Kapan lagi coba main field hockey kan? Cuman nggak kepikiran. Jadi malah kepikiran kayak okay, I can play tennis, ya udah ikut tenis. I can play basketball, aku ikut basketball. Terus kalau di spring itu I did track and field kan, emang dulu suka lari kan. Jadi ya udah apa ya tadi emang nyari yang safe aja deh, yang udah aku tahu olahraganya. But that's a good thing. Harusnya aku cobain ya olahraga yang very American ya. Aku coba, it took me years to understand baseball itu cara kerjanya gimana. So I was in Seattle for 10 years, dan Seattle kan terkenal banget ya karena baseball timnya Mariners is very well known. Dan aku tuh dijelasin gitu, ini loh gini. I never could understand kayak ngerti gitu. Tapi finally kayak udah belakangan sebelum balik for good baru ngerti, oh ternyata caranya begitu, baru mulai enjoy the game gitu. A little too late gitu ya. Pergi yeah, a little bit too late, I'm leaving already. Tapi it was fun sih, it was really fun for me dulu just going to ikut ke sports arenanya aja, even nggak gitu ngerti orang teriak ikutan makan hotdog. Aku nonton baseball itu 1 kali
one time itu bener-bener nggak ngerti sih, but just to be there and disekelilingi orang-orang yang memang ngefans itu kayaknya oke, at least aku udah aku bisa bilang that I've been to a baseball game. Exactly. Aku juga nggak ngerti. Padahal di temanku udah jelasin ini loh, ini begini, terus kayak what just happened? Kenapa semua orang teriak-teriak? Oh ini gini kok. What? Kok gue masih nggak ngerti. And the ball is like this small, right? Jadi kayak susah where is the ball. Iya, tapi orang bisa tahu kayak shung gitu. Terus yang hebatnya gue bisa nangkep ya, it's going at such a really fast speed gitu. Tapi that's amazing sih. Iya. So you've always been into sports. Jadi kayak dari kecil tuh udah seneng all kinds of sports juga. Nah, so how did you come to love pounding? Oke, jadi waktu aku tuh rajin workout, emang kayak hidupnya emang ya udah deh, emang aku pengen hidup sehat gitu kan, jadi memang berolahraga terus. Nah, waktu itu karir aku masih sibuk di TV presenter sama MC, and then I got pregnant kan. Setelah I got pregnant, I'm like, ya benar-benar olahraga yang harus stop dulu, terus mau ngapain nih setelah ngelahiran dan segala macam. Nah, setelah lahiran itu akhirnya aku memutuskan untuk salah satu olahraga yang aku pilih untuk back in shape atau mencoba untuk back in shape adalah Pound Fit. Jadi aku coba and it was love at first strike. Bener-bener aku tuh kayak Dewi jangan gerak-gerak. I know, ini I'm too excited nih majuan dikit sebelum laptopnya gak jatuh. Tapi beneran, it was like ya itu love at first strike. Aku bener-bener ngerasain kayak seneng banget ada olahraga baru masuk Indonesia, dan it was really fun menurut aku karena olahraganya is a full body workout, jadi seluruh badan pasti kena, nggak cuma tangan, kaki, but the whole body kena. Lalu senang aja sih, it was my me time untuk apa ya, just to get away from the family, from the baby, karena kan penting banget itu ya. So that was it. Jadi it was my me time, and then I just fell in love. Nah, mungkin for those people yang belum not that familiar ya sama Pound Fit, mungkin boleh gak di elaborate sedikit atau diceritain sedikit a little bit more about si Pound Fit ini? Boleh banget. Jadi Pound Fit itu didirikan oleh 2 orang drummers, cewek drummers di Amerika, dan mereka suka olahraga juga, mereka suka Pilates, jadi mereka mikir why not combine drumming and Pilates. Jadi akhirnya mereka menciptakan Pound Fit, dan itu pertama kali tahun 2011, tapi untuk di Indonesianya sendiri baru masuk di 2016 waktu Laila Munaf dari Sana Studio, dia yang bawa ke Indonesia. Nah, kalau untuk Pound-nya sendiri, it's a full body workout, cardio jam session inspired by drumming. Jadi, again, seluruh badan kena, dan kita menggunakan stick yang disebut rib sticks. Jadi, panjangnya lebih pendek dari drumstick biasa, tapi ada beratnya. Jadi, it's not light. Jadi, emang benar kerasa it's a workout. Dan kalau kita tuh selalu bilangnya Pound Fit itu you don't just listen to the music, but you become the music. Karena kita berasa apa? It's like your own concert gitu. Sambil drumming, sambil lunges, sambil squats, segala macam sih. Dan yang aku paling suka dari Pound Fit itu, mereka selalu bilang, atau aku juga selalu bilang, it's for everybody. Jadi semua orang bisa melakukannya. Kita nggak pilih-pilih. Oh, I see. So even like younger, mungkin lebih muda, teenagers gitu juga, is it possible? Teenagers bisa, dan anak-anak juga ada, untuk umur 6-12 tahun juga ada. Kita nyebutnya Generation Pound, but I'm not certified in it. Maybe one day I'll go to training. Tapi untuk sekarang sih, ya itu ada Generation Pound and ada Pound Fit. Wow, that's amazing. There, you should try it. Come to my class. I should. Yes, I should. My friends have told me about it. Katanya enak banget. You should try it. And aku tuh kayak, okay, I will. And I do want to. Emang beneran mau. Cuman kayaknya tuh
mungkin harus di-allocate waktunya ya, karena kalau cuman iya then it never gets on my schedule. Terus tahu-tahu belum another 6 months have passed loh, kok cepet banget waktu. Tapi serunya lagi sekarang kalau misalnya untuk newbies yang kadang-kadang kan kalau kita newbies mau nyobain olahraga yang baru tuh kadang-kadang suka takut ya, kayak I don't think I wanna try new sports, I just wanna do anything that I'm used to. Cuman enaknya ada virtual class sekarang ini, jadi kalau misalnya mau nyobain, mau lihat atau lalu malu kan tinggal dimatiin videonya, stop video. Jadi like you don't have to be afraid to be judged by everyone, karena ya kan di rumah sendiri juga ya. Wait. Jadi you can actually do a virtual class juga? Yes, selama pandemi ini. Kan you said it Dewi, like life must go on. Jadi kayak emang ya we have to adapt juga kan. Jadi untungnya dari studio that I work for, mereka kayak ya udah yuk kita coba kelas di Zoom, dan ternyata dari headquartersnya dari LA-nya juga dibolehin. So akhirnya kita semua all over the world lagi melakukan Pound Fit via Zoom. Wow, okay, sign me up. I'll give it a try, pasti. I'll give it a try. Tapi you're right sih. I think being somebody yang not sporty my whole life, emang kadang itu takut loh to try new things, karena kan I feel like I'm not that good at it gitu loh. Maksudnya, like for example, I do like contohnya I do like ikut kelas pilates, ikut kelas yoga, I do like it. Tapi tuh kadang suka berasa kayak minder gitu loh. Maksudnya, gila orang-orang keren banget, udah bisa gini, udah bisa gitu, udah bisa gimana gitu. I'm like struggling to ini kok aku banget. But I do like running. I do really like running. Jadi it's the one thing yang mungkin I will come back to itu running. Yeah. You know what? That's the one thing yang aku nggak comfortable with, or maybe because aku belum nemu celahnya. Untuk running aku belum nemu celahnya, belum nemu funnya di mana, karena memang ada tekniknya kan, nggak bisa asal lari juga. Like they're apa namanya harus ya supaya nggak injured gimana, nafasnya gimana. That's the one thing yang aku belum ini sih, belum menemukan. Cuman I mean kadang-kadang pengen nyoba, cuman ya gitu. Sama aku juga kadang-kadang, do I really wanna try running kayak gitu. Are you gonna make me run kayak gitu. Cuman ya sih, aku salut banget sama orang-orang yang suka lari, like runners. Menurut aku emang, oh god, you guys are great. Jago banget. I think I like running karena tuh nggak perlu, you don't need flexibility. Jadi I have really bad balance, kayak disuruh angkat-angkat kaki, you know, kayak gitu-gitu I cannot do it. Terus kalau disuruh cium-cium lutut apa yang kayak gitu, I cannot do it. Jadi I always feel kayaknya kalau ikut-ikut kelas yang lebih kayak gitu-gitu, kayak I feel like kok gue kayak nggak bisa-bisa ya. I feel like kok gue nggak pinter-pinter gitu. I have that kind of feeling. Tapi kalau lari kan everybody can run. You just put on your shoe, everybody can run. Tinggal berapa cepat stamina dan whatever itu. Of course you can, setengah waktu you get better at it. Tapi that's how I feel. Terus yang aku suka sih kalau sama running sih lebih ke I like it outdoor. Jadi aku nggak suka di treadmill. Jadi hamster gitu. I don't like that. Kayaknya it's just weird looking at the wall. Maybe I don't like that. Tapi kayak going outside, terus kayak keluar ada angin, you look at the nice scenery. Kalau ada, I like that feelingnya di situ. I get it. So so your husband is also a professional basketball player, ya? Yes, he is. Now, buat as you being a sports being raised in a sports family juga, so do you raise your sports juga, I mean your kids kayak gitu juga, kayak very sporty gitu? Kalau very sporty sebenarnya menurut kita sih for us it's normal, cuman kita nggak tahu kayak keluarga lain kayak apa. That's true. Kayak kita mau ngebandingin sama keluarga lain, I don't know, do you make your kids do this atau enggak. Cuman kalau misalnya kita mencoba dia untuk nyobain olahraga sebanyak mungkin pasti, cuman umurnya juga kan masih 3,5 tahun. Nah terakhir itu dia nyobain gymnastics
karena emang anaknya aktif, jadi kita coba masukin gymnastics and she loves it. Terus tiba-tiba kita kena pandemi, jadi kayak harus stop dulu. Tapi thank God, alhamdulillah banget di klaster perumahan kita ini ada swimming pool untuk perumahan kita, dan selama kita di rumah aja emang swimming poolnya tetap buka, jadi kita biasain at least 3 kali seminggu pasti dia berenang. Cuman mungkin yang bikin bedanya sama keluarga lain adalah my daughter's name is Alula, so I would say, Alula, if you want to go swimming, you have to walk 5 laps around the cluster baru boleh berenang. Jadi harus, jadi kayak swimming jangan cuma main air aja, but that's your reward. Jadi kayak you do your 5 laps. Swimmingnya tapi 5 lapsnya tapi 5 lapsnya nggak ini sih, nggak jauh-jauh banget, cuman ya itu juga kita sampai kepikiran kayak, because my sister sampai nanya, are you really making your daughter walk first before swimming? I'm like, yeah, isn't it normal? Terus kata dia, no, what are you doing? Jadi biasanya sih kalau mau orang dibandingin sama keluarga lain, we don't know. Saya we don't know kalau kita beda apa enggak sama keluarga lain, we don't know. Cuman that's how we do it. That we do what we do. We do what we know aja. Yeah, but I think the way you did it it brings up a good point. Jadi dia nggak berasa swimmingnya itu kayak olahraga. It's a reward. It's something fun jadinya gitu. Yeah. I think that's a fantastic idea. Mungkin aku harus coba gitu ya. To go swimming. So Dewi, if you want to go swimming, you go run first, okay? Okay. Nah, kalau misalkan, how about your lifestyle in general? So you're into sports. Do you also kayak misalkan dari food intake, do you have a certain cara pola makan mungkin atau gimana? Kalau gitu? untuk pola makan, both me and my husband, kita nggak terlalu clean sih makannya. We still eat what we like to eat. Kita masih bisa makan steak banyak, bisa makan yang manis-manis juga. Cuman we both know kalau misalnya badan kita udah nggak enak, udah mulai begah, nah baru deh kita, then we have to do what we need to do, kayak lebih clean makannya, lebih banyak minum air putih, lebih banyak makan sayur dan buah-buahan. Tapi I think we have to listen to our body juga, dan kita berdua udah tahu gitu loh, kalau misalnya ada alarm in our bodies yang bilang you need to stop nih, udah yang manis-manis cukup ya gitu. Jadi we know when to stop and to go back to being fit again. I hear you. It's okay to go overboard sometimes, tapi kan harus balik lagi. Yeah. Tapi itu benar sih, I think you bring up a good point. Jadi itu lebih ke awareness aja badannya tuh gimana. Like it's okay if you eat this, eat that, apa. Tapi at some point kalau badannya udah kayak, oh ini kayaknya udah cukup deh. Then you know when to stop. Yeah, and then when I think that brings up when your jeans is like too tight, then you know, right? Kayak ini susah nih, okay. Ini kayaknya pulang-pulang lagi. Selesai dari pandemi semuanya kayaknya my pants are tight, di rumah enakan pakai duster. Enakan pakai leggings, right? Pakai leggings, shorts. How about like what other thing yang kamu jalanin, in your lifestyle-nya itu, like exercise, pola makan, how about like pola tidur, like do you sleep at a certain time, atau how do you maintain that? Kalau maintain lifestyle sendiri sih sebenarnya tetap ujung-ujungnya pasti jawabannya balik ke diri sendiri lagi, knowing your priorities, apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan, harus punya batasan-batasan tersendiri aja sih. Tapi yang pasti it comes from you. If you want it, pasti you can do it. So just listen to your body and listen to what you want in life and what you want for your body. Menurut aku itu sih. Mungkin kalau buat teman-teman yang lagi nonton
and I know that a lot of people are struggling to, maksudnya kayak mulain, having a exercise routine atau gimana gitu. Like how do you, ada gak sih tips-tips yang bisa di sharing ke teman-teman supaya gimana sih gitu caranya supaya hidupnya tuh bisa constantly exercise gitu loh. Yeah, any tips around that? Again, it comes from within, from you. Cuman salah satu tipsnya nih biasanya kalau misalnya apalagi lagi di rumah aja seperti ini, pasti kan bangun-bangun tuh kayak oh here we go again, another day where I'm just gonna stay home gitu kan. Salah satu triknya itu when you wake up, ganti baju olahraga aja langsung. Oh, oke. Aku kayak tadi Pak, terus kayak gitu tidur lagi enggak ya? Selimutan lagi. Aku kayak tadi pagi, oh my god, tadi pagi itu it was one of those days yang bener-bener I'm like I don't think I wanna work out this morning. Cuman bangun pagi akhirnya I'm like you know what, oke, udah deh ganti baju olahraga. Jadi bener-bener ganti baju olahraga and then baru ngecek ada jadwal apa ya hari ini. Jadi pas ngecek Instagram Studio dan mereka ada, oh ternyata jam 9:30 ada nih kelas yang bisa aku ikutin, and aku beneran suka juga Zumba toning. Jadi ya udah akhirnya tinggal langsung daftar dan ikut. Jadi it helps sih menurut aku kalau misalnya dari awal udah ganti baju aja dulu. Yeah, that's a very good tip. Bener sih, jadi at least kita udah ya 3/4 niat lah ya. Adalah sedikit, pokoknya it's a progress gitu kan, jadi nggak cuma it's a progress daripada cuman diranjang selimutan doang gitu. Terus kalau misalnya salah satu tips juga kalau misalnya suka workout sama teman-teman, sometimes it helps juga. Kalau aku sebenarnya aku lebih suka olahraga sendiri. Dari dulu emang lebih I like sports yang team sports, basketball dan segala macam. Cuman kalau untuk olahraga untuk diri aku sendiri, aku lebih suka olahraga sendiri sih. Malah kadang-kadang tuh kayak don't talk to me, aku pengen olahraga, lebih kayak gitu kan. Cuman sometimes ada yang lebih seneng kalau misalnya rame-rame atau ada teman, at least berdua deh. You need a partner. Jadi kalau apa-apa bisa saling nyemangatin, bisa saling ngajak dan segala macam. Dan juga kalau menurut aku sebisa mungkin coba sebanyak mungkin sebanyak macam-macamnya olahraga. Kalau misalnya alasannya aku nggak suka olahraga ini, aku nggak suka olahraga ini, cobain dulu, pasti ada satu yang akan nyantol. Mungkin malah sukanya yoga, malah sukanya Zumba, apapun itu pasti akan ada satu kok yang kita suka. Jadi jangan takut untuk mencoba. That is also a very good point, benar sih. But yeah, tadi yang the one that you said about ada orang yang suka olahraga sendiri, ada orang suka sama temen. I think that's true. Tapi kalau kayak for me personally, aku juga prefer olahraga sendiri, karena kalau sama temen rame-rame itu kadang jadinya kalau dianya lagi males, kita jadi ikutan males gitu. Kayaknya kita udah, ayo let's go, terus dia kayak, aduh enggak deh, gue lagi ini, terus kayak, oh kok jadi males juga ya gitu. So I would rather go alone. Atau kalau misal if that's the case, then bisa ikut komunitas-komunitas. Itu lebih membantu juga. Karena jadi nggak tergantung sama satu orang teman, tapi bisa ada teman-teman yang lainnya yang emang suka olahraga itu. Jadi bisa saling ngebantu. Atau mungkin ada WhatsApp grupnya juga kan, jadi bisa bilang aja, bisa langsung dicek siapa yang mau ikut hari ini dan segala macam. Itu juga membantu menurut aku. Banyak banget komunitas di mana-mana. Iya sih, that's true. Kayak my husband, he's more into itu. Jadi dia kalau olahraga itu dia seneng ada teman. Jadi he has decided to hidup sehat. Kayak tiba-tiba satu hari dia berasa kayak oke, mulai sekarang gue mau hidup sehat. Dan since that day dia tiap hari nge-gym, literally tiap hari nge-gym without fail selama hampir 2 tahun deh kalau nggak salah deh, and he lost like 20 kg kali atau gimana gitu, like bener-bener ini banget, hebat banget sih, bener-bener salut sih. Nah tapi for him, dia itu lebih tipe orang yang he likes to build connection sama orang, jadi dia nggak bisa tuh disuruh nge-gym sendiri gitu, dia nggak bisa. So he likes going to a facility, lalu dari sana kan jadi ada temen, kenal sama orang yang tiap hari nge-gym, jadi kayak ada grupnya teman-teman nge-gym. So he likes that and he needs that, karena dia butuh, he needs that.
apa sih kayak connection sama orang, ketemu orang, support gitu. juga ya. Support, kayak gitu. Jadi He's a social person. He is a social person. Jadi sekarang semenjak pandemi ini, he's a little bit sad karena kan nggak bisa nge-gym. Oh no, Jadi he tried kayak olahraga di rumah, tapi kan ya beda lah feel-nya lah. Biasanya kan di gym banyak orang, ini kayak sendirian, kayak he's a bit lonely. Jadi ya belakangan he's into lagi kan karena lagi banyak orang main sepeda ya goes ya, jadinya he's into that karena balik lagi a lot of people. So I guess you have to find what works for you lah gitu, misalkan kalau memang sendiri atau lebih rame-rame, but at least know what you like first dulu tadi ya, coba-cobain dulu gitu ya. So setuju. Okay, so any other mungkin tips-tips yang mau dibagi mungkin buat teman-teman yang nonton. I mean, for my side question sudah habis sih, to be honest. Bukan tips-tips, aku padahal pengennya nanya ke Dew. Oh, okay, go ahead. Aku malahan sebenarnya. Dan kalau misalnya untuk olahraga, apalagi untuk instruktur itu kan kita sehari bisa 1-2 kelas, and then in the whole week itu aku biasanya bisa ngajar tuh sampai 8 kelas. Can you imagine aku tuh keringetnya kayak gimana every day? I do. Itu sebelum pandemi ya. Wow. Oke. Iya, jadi seminggu tuh aku pasti ada 6, cuma one day off. Jadi selama seminggu aku 6 hari ngajar, dan beberapa hari suka ada yang pagi dan malam. Nah, biasanya yang bikin aku bukan selalu parno sih, tapi yang namanya jerawat tuh selalu muncul for some reason. Padahal aku udah merasa kayak aku tuh ngebersihin, udah segala macam. Nah, itu tipsnya apa kalau dari Dewi? Like I just want my face to be tetap kayak cerah dan fresh, walaupun aku tuh ya itu karena olahraga kan sebenarnya like when we sweat it's good thing, right? Cuman kalau kita bersihinnya juga nggak ini kan, like ya tetap aja mau olahraga mau sesering apa, when you feel you're clean, tapi tetap aja muka tetap jerawatan, dan bekas jerawat itu aku paling susah juga hilangnya. Jadi Dewi, please help me. Kalau boleh tahu, keluar jerawatnya itu in which area? Like under cheek, on your forehead, di dagu, di daerah mana? Aku biasanya di forehead sama di deket-deket ini ada bekasnya juga. And kemarin di atas sini. Jadi selalu ada. Sini atau sini? Iya. Karena aku tipe yang ini juga sih, apa namanya, oily and mix ya, combo ya. I don't think gini. Jadi kalau the biggest problem dengan orang yang olahraga, because you're sweating so much kan, kayak keringetan terus kan. Nah, the biggest problemnya itu I don't think your skin was oily. I think your skin itu dehydrated. Oh. Karena saking banyaknya keringet yang keluar. Jadi don't go for oily products. Karena orang yang kulitnya dehidrasi itu tends to be kayak keluarin oil to compensate the dehydration. Jadi jadi kesannya kayak oily, but actually you're just dehydrated. Nah, biasanya the most common issues atau mistakes that people make karena pikirnya kulitnya oily, and then they go for oily skin punya products, dan akhirnya as a result of that kulitnya tambah dehydrated. Dan when your skin is more dehydrated, akhirnya jadi lebih gampang untuk jerawatan gitu. So I think that would be the first thing, is to make sure kamu punya hydration itu cukup banget for your skin. Berarti berarti karena olahraga terus, keringetan terus, malah lebih hydrate. That makes sense. Aku nggak pernah pikir sampai ke situ. Aku coba mikir kenapa ya, isn't it a good thing bahwa aku tuh ngeluarin all this excessive water dan segala macam, cuman kayak gitu. So that would be my first gut instinct lah gitu. Pas kamu ngomong, kamu keringetan gini banyak, that would be the first thing. Your skin is probably dehydrated. Nah, terus kalau kedua, if you're having issues di daerah kayak tadi daerah sini or daerah sini tadi ya, suka berasa kayak gatel-gatel nggak? Kayak scalpnya gatel atau mukanya gatel atau apa? Do you have issues in there? Kalau muka
muka enggak, cuman kalau kadang-kadang suka gatel. Ini tadi pagi nih gatel di sini. Ya suka kalau muka sih nggak gatel, cuman kepala kadang-kadang suka gatel. Oke. Jadi tuh another Tapi thing, nggak dandruff, which is belum tentu dandruff juga ya kalau misalnya belum gatel tentu, pas hari. belum tentu. So Yeah. it could be relatednya ke fungal issues. Jadi kalau misalkan fungal itu karena balik lagi karena keringetan terus kan. Kalau keringet kan jadi lembab. And then kalau misalkan nggak keringnya prosesnya cepet, maybe you have to go harus pergi jalan kemana lagi atau gimana kan jadi kayak basah-basah kayak gitu. Nah itu kelembapannya itu can cause fungal. Nah fungal itu bikin gatal. Dan kalau dia udah bikin gatal itu biasanya temennya si fungal itu jerawat juga. Nah itu mesti keluar di area-area kayak di sini-sini sih, gitu kebanyakan di sini dekat-dekat hairline atau di area jidat atau dekat-dekat alis gitu around that area. Ya. So that's usually fungal. Nah, if that's the case, my recommendation adalah for you to take probiotics. Jadi supaya microbiome yang di dalam perutnya pencernaan itu dibalancing aja supaya fungalnya nggak kebanyakan gitu. Karena beneran aku suka bingung gitu, like it's a good thing I'm working out, keringetan semua keluar kok tetap jerawat kayak gitu. Aku inget sih, my sister at one point dia lagi into hot yoga banget kan, jadinya tuh kayak sehari kadang bisa sehari sekali atau sehari 2 kali hot yoga. Nah, terus sampai akhirnya satu saat itu her skin was so bad, jadi kayak mungkin udah terlalu dehydrated banget ya sampai merah kayak rash gitu. Terus kayak kasar-kasar gitu sih karena ya itu mungkin karena keringetan terus-terusan gitu loh. Terus akhirnya in the end dia mulai tambahin hydration segala macam, akhirnya it got better sih. So I think that should help. Alright, thank you. Most Aku coba. welcome. Okay, so thank you so much for your tips dan your sharing session hari ini. Nanti I will definitely sign up to your class. Nanti aku minta infonya, nanti I'll WhatsApp you. I'll minta info kelasnya. Alright, so it's been a really nice pleasure talking with you, Mbak Hiliani. Thank you so much sekali lagi. Thank you, that was fun. Yeah. Banyak-banyak ketawa sama Dewi. Nanti aku ini ya, I'll text you minta informasi your class and I'm definitely going to try it sih. Aku penasaran sih, karena I heard a lot of good things about it, cuman emang belum pernah coba aja. I will definitely give it a try. Alright, okay. Okay, thank you. Bye. Bye.